Hello and welcome to our service online. We're so glad that you can connect with us today. I know we're going to hear an amazing message. So for those of you who are joining us for the first time, welcome. We're so glad to have you here. Make sure that you hit that like button and subscribe to our channel. And let's get ready to hear this wonderful message. Today, Hoy we have translation. tenemos traducción. Can I just celebrate what God is doing in our church? Quiero celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. This is amazing because we are raising money right now, like we said, Y esto es muy especial porque estamos buscando el dinero so that we can have more translation para que equipment. podamos comprar más equipos de But traducción. I feel challenged in my faith today Pero me siento hoy desafiado en mi fe that I think we need a Spanish service. y siento que ya necesitamos un servicio en I don't español. know about you. No sé ustedes qué piensan. What you'll hear us say, because it's from the bottom of our hearts, Y lo que nos escuchas decir de verdad es de lo profundo de nuestro is we want a corazón. church that looks like our community. Y es que queremos una iglesia que se vea como nuestra comunidad. Every single color, Cada color, every language. cada lenguaje. Come on, I'm not waiting to heaven to Yo- get to heaven. I want it here right now. Yo no quiero esperar hasta llegar al Can we cielo, be a sino part of a que church quiero vivirlo ahora mismo. that we Queremos ser see una every iglesia generation? que veamos cada I'm generación. not used to you here, babe. Yo sé, amor. I have the most beautiful translator on the planet. Tengo lo más bonita a mi lado. Ya estoy intentando. Wow. I'm sorry. I'm gonna slow down. Lo siento, voy a bajarle un poquito al ritmo. And so, but God is doing amazing things. So thankful. Dios está haciendo cosas muy especiales. This month of November is a month of Thanksgiving. Y este mes de noviembre es un mes de acción de And gracias. we're going to start a new collection of talks, a new series. Y vamos a empezar una nueva serie como iglesia. And it's just all about love. Y se trata acerca del amor. And I know sometimes that word, Y yo sé que a veces esa palabra, because of our culture, por causa de nuestra cultura, because we've kind of even maybe skewed it or made it complex, o porque hemos como complicado ese concepto, it sounds like a Hollywood movie. suena como una película de Hollywood. But can I tell you, I'm not going to give you a Hollywood movie. Pero quiero decirles que no les voy a dar una película de Hollywood. This month, we're going to talk about the power of love. En este mes vamos a hablar del poder del amor. And I want to just begin by saying we are here because of Jesus. Y quiero empezar diciendo que estamos aquí por Jesús. God always wants to put his son right in the midst El of Señor us. siempre quiere poner a su hijo en el medio. Jesus said, whenever there are 2 or 3 gathered in my name, I will be in the middle. Jesús dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. After Jesus had told his disciples to go to the other side, Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado and a storm rose up, y llegó una tormenta he impresionante, stood up in the middle él se paró en el medio and he said, peace, be still. y él dijo paz. When he was amongst the crowds, Cuando él estaba en medio de las multitudes, a woman pushed through and grabbed a hold of his coat. una mujer pasó y agarró el borde de su And manto he stopped in the middle y él paró en el medio and he saw the woman. y él vio a esa mujer He sees you in the middle y el Señor te ve a ti en medio and he says, be healed. y él te dice, sé sano. Jesus, when he went to the cross, Cuando Jesús fue a la cruz, he was hung high and stretched wide, él fue allí puesto right in the middle, en medio en medio of criminals. de criminales. When Jesus rose again, Cuando Jesús resucitó he went to the upper room where the disciples were y fue al aposento alto donde estaban and he los stood in the discípulos middle y se puso en medio and he said, let's go y les dijo, vamos and change the a world. cambiar el mundo. God, is he in the middle of your life? El Señor estará en el medio de tu vida.
Is Jesus in the middle of your family? ¿Será que Jesús está en medio de tu Is he familia? in the middle of your marriage? ¿Será que Él está en medio de tu matrimonio? I feel Jesus wants to be in the middle today. Y yo siento que Jesús quiere estar en el medio Because hoy. you already started out your Porque journey. tú ya empezaste tu vida. Your end has not yet come. Tu final aún no ha venido. So our middle is right now. Así que tu medio está aquí y ahora. So you need to make it count. Por eso tienes que hacerlo contar. Don't invite Jesus just in the beginning No invites a Jesús nomás al principio and wait for him at the end. y esperes por Él al final. You need Jesus in the middle. Tú necesitas a Jesús en Anybody in the medio, middle of something? ponerlo en medio de algo. Maybe in the middle of a breakdown, De pronto en medio de una in the crisis, middle of a breakup, en medio or in the de middle of a breakthrough. un rompimiento, But you're in the middle of something. en medio de algo. And I need Jesus. Ahí tiene que estar Jesús. But how do you make sense of the middle? Pero ¿cómo te das cuenta cuál es el medio? How do you do it? ¿Cómo lo haces? We talk a lot about the start Hablamos mucho de el comienzo, and the end, del final, but then we got to deal with this in between. pero tenemos que lidiar con este en medio de. I was talking with a couple yesterday, Ayer estaba hablando con una pareja. and they lost their brother to suicide. Él perdió a su hermano por causa del And he suicidio. was asking this very question. Y él estaba haciendo esta pregunta. I understand giving my life to Jesus, Yo entiendo que le he entregado mi vida a Jesús, waiting until the end. esperando al final. But what do I do right here? Pero ¿qué hago mientras? What do I do in the middle? ¿Qué hago en medio? And I want to talk about that. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. And the title that I want to give my message Y el título que le he dado a mi is mensaje Love Alone Will Get You Through. es Solo el amor te llevará al otro lado. Love alone will get you through. Solo el amor te llevará al otro lado. Faith gets you to start something. La fe te lleva a empezar I algo. have hope because of the end. I know how it's going to be. Tenemos esperanza de que sabemos cómo irá a ser el But I fin. need love to get me through this. Pero yo necesito amor para llevarme a Oh, I esos don't know if lugares. I'm speaking to anybody today. I need love today. Necesito amor hoy. I need a love. Necesito amor. A song has been resonating in my week, all week, Ha habido una canción en mi mente toda esta semana by a guy called John Foreman. de un hombre que se llama John Foreman. Love alone is worth the fight. Oh, oh, Yo no canto así. que- oh, love alone is worth the fight. I almost call my message Love Alone is Worth the Fight. Casito, llamo a mi mensaje, vale la pena pelear por amor. We're only here for a season. Estamos aquí nomás por una temporada. I'm looking for the rhyme or reason. Estoy buscando por la razón. You're cute. Sorry, se los debo. This is what he's singing, but he says at the end, love alone is worth the Y él fight. dice al final de esa canción, vale la pena Because pelear love por el alone amor. will get you through. Porque el amor va a ser lo que te lleva al otro lado. What is love? ¿Qué es el amor? Don't make me sing it. Baby, don't hurt me. No me hagan cantar. It's a song day. I don't know. Hoy es un día de cantar. What is love? ¿Qué es amor? I would love to go around, but you're going to take up my time, so I'm not Me going to. gustaría preguntarles, pero algunos son predicadores. Can it be found in an object? ¿Será que lo puedes encontrar en un objeto? Is it something you do? ¿Es algo que haces? Is it a place that you go? ¿Es un lugar al que vas? Or a person you pursue? ¿O una persona a la que persigues? 1 John chapter 3, El primera de Juan capítulo 3, verse 16 says, verso 16. this is how we know what love is. Dice, así sabemos lo que es el amor. Jesus Christ laid down his life for us. Que Jesucristo dio su vida por nosotros. And we ought to lay down our lives for others. Y debemos dar la nuestra por otros. This will change your life. Esto cambiaría tu This vida. message doesn't get old Este mensaje nunca es viejo because it's the gospel. porque es el I evangelio. want to spend this month talking about the love that will change your life.
Y quiero pasar todo este mes hablando del amor que transforma that tu will vida. help you get through. El amor que te lleva a través de We la have a lot vida. of believers today, Tengo muchos creyentes hoy, a lot of followers today. muchos seguidores hoy. But hear me now, we don't have many lovers. Pero escúchame hoy, no tenemos muchos amantes. People that really love God. Gente que de verdad ame a Dios. Because it says you lay your life down for Porque those you dice love. que uno entrega su vida por aquellos que ama. I want to talk about this kind of love. Y quiero hablarles de este tipo de Our amor. mission at MCI Church is to love God and love people. Nuestra misión en la iglesia MCI es amar a Dios y amar a la This gente. is what we do. Y eso es lo que nosotros hacemos. I don't want to just talk about it. Yo no quiero nada más hablar de I eso. want to do it. Yo quiero hacerlo. And our vision Y nuestra visión is to win souls es ganar almas and make y disciples. hacer discípulos. This is how we do the mission. Así es como hacemos la misión. Are you glad to be a part of a church that has a mission? ¿Estás feliz de hacer parte de una iglesia aren't que just tiene una showing misión? Nosotros nada más no venimos aquí. I don't want spectators. No queremos espectadores. I don't want you to warm the seat. No queremos que calientes la silla. If you're just going to come and warm my seat, Si tú vas a venir a calentar la I'm going to silla, tell you there's another church down the road, yo te voy a decir, hay otra iglesia aquí al ladito and they're y amazing. son bien lindos. They don't mind if you just warm the No seat. les importa si But tú I'm here to vienes. tell you Pero aquí te digo that love alone que el amor saved my fue el life. que cambió mi And vida. if I had that love, Y si yo tengo I ese got to amor, give it away. yo tengo que entregarlo. Every year we want to take time to talk about our mission and our vision together. Cada año queremos tomar tiempo para hablar de nuestra misión y visión. Because when you have mission and vision, Porque cuando tú tienes una misión y una it visión, pushes you into action. te lleva a la acción. It anchors your strength. Te ancla en una It fuerza. helps you focus on what we're doing and Te where we're ayuda going. a enfocarte hacia dónde vas. This is what love Y is. eso es lo que el amor es. Jesus laid his life down for Jesús us. entregó su vida por And we ti. ought to lay our lives down for Y debemos others. entregarla nosotros por otros. It continues by saying in 1 John 4, the second part of verse 8, Y continúa diciendo 3 words. en Juan 4, en la God is parte B, love. dice, Dios es amor. Isn't this crazy? ¿No te parece You think, eso Pastor, increíble? I know, I already heard. Y de pronto algunos dicen, ah, ya yo he escuchado I eso. got the t-shirt. Ya tengo la camiseta. God is love. Dios es amor. Isn't it interesting that he decided to characterize himself with this one word? ¿No les parece interesante que él decidió dar su característica principal con esta palabra? We know he's the beginning and the end. Sabemos que él es el comienzo y el final. The Almighty, El grande the omnipotente. King of Kings, El rey de the reyes. Creator. El creador. But he said, I want you to know me by this, Pero él dice, yo quiero que me conozcas así. love. Amor. So I don't think we really know what love is. Y yo creo que no sabemos lo que es el amor. I'm going after this right now Yo quiero descubrir esto personalmente. because he says, if you want to characterize me, Porque él dice, si tú me quieres dar una característica, I want you to know I'm love. yo quiero que sepas que soy amor. But you see, at least in the English language, Por lo menos en el lenguaje inglés, we say, I love a hamburger. decimos, yo amo las hamburguesas. I love California. Yo amo California. I love the hot weather. Yo amo el calor. I mean, some of you are so happy. Your prayers got answered. It Algunos got de cold ustedes in están California. felices de que ya empezó el frito, ¿cierto? I love this and I love that. Amo esto, amo aquello. But love is so much deeper. Pero el amor es más que eso. And if you're looking for love, then you're actually looking for God. Y si tú estás buscando amor, entonces estás buscando a Dios. And if you're looking for God, then you're looking for Y si tú love. estás buscando a Dios, estás buscando amor. If you're looking for philosophy, Si tú estás buscando una if you're filosofía, looking for a way of life, si estás buscando un estilo de you're vida, going to be disappointed. vas a decepcionarte. Because when the disciples, they came after Jesus, hey, Porque cuando los discípulos fueron a Jesús, they called him rabbi, ellos lo llamaban rabí, which means teacher. que significa maestro. They said, hey, where are you going? Y le decían, ¿a dónde vas?
In other words, En otras palabras, I want you to teach me. yo quiero que me Because they lived enseñes. in a culture Porque ellos vivían en una cultura that glorified the educated. que glorificaba la educación. And Jesus, you know what he said? Y Jesús, ¿sabe qué les dijo? Come Venga, and see. sígame, Come venga and see. y mira. What do you mean? ¿Qué te refieres? I want you to experience what I have, not just know about Yo it. quiero que experimentes lo que yo tengo, no nada más que sepas. How many of us we say, I want to know the word of God. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero saber la palabra de Dios? I want to know this God's word. I want to know it. Yo quiero saber más. But he's saying, I want you to actually know the God of the Pero word. Él te dice, yo quiero que conozcas al Dios de la palabra. It just went over your head. Creo que te I'm not pasó. talking about just knowing stuff. You got to know him. We got to know this love that's No quiero transformative. nada más que conozcas algo, tienes que conocerlo a Él, ese amor que transforma. John isn't done. In verse 10, this is what he says. Y en el verso 10 Él sigue diciendo, This is love. esto es amor. Not that we loved God, No que hayamos amado but a that he Dios, loved us sino first que Él nos amó primero and sent his son as an atoning y sacrifice. envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Oh, I want to speak to your heart today, not your head. Quiero hablarle hoy a tu corazón y no a tu mente, Because you've heard this, some of you. porque tú has escuchado esto You muchas think, I got veces that. I got okay. y Okay. dices, ya sé, ya lo But tengo. there is something missing in the fabric of our humanity today. Pero hay algo que está faltando en la humanidad And it's hoy not in the intellect. y no está en el It's intelecto, not in the physical. no está en el físico, It's in the heart. es en el corazón And this will change you. y esto te va a transformar. How can I love you, God? ¿Cómo puedo amarte, They Dios? failed over Si yo fallo and over. una vez y The otra best vez. of the best. Read the Old Testament. Lee el Nuevo Testamento, la Biblia. They tried to follow, love the Lord your God with all heart, mind, soul, strength, all of it. Los mejores de los mejores intentaron amar a Dios con todo su corazón, toda su alma, todas They sus fuerzas, failed. pero fallaron. So Jesus said, Y entonces Jesús les I dijo, got to come tienes que venir. and love you first. Y yo tuve que venir y amarte primero. Some of you are trying to love God, but you've never received his love for you. Algunos de ustedes están intentando amar a Dios, pero nunca has recibido su amor por ti. This will change any man. Y esto te cambiaría. This will change even a 65-year-old man Aún un hombre de 65 años who fought in World War II, que peleó en la Segunda Guerra Mundial. who was an airman in the Royal Air Force. Él estaba en la base aérea His name was Leslie Page, y su nombre era Leslie Page, my grandpa, mi abuelito. a hard man. Un He was hard, duro, yeah. Is that duro, good? era Okay. duro. He was abusive. Era un hombre abusador, He was an alcoholic. era un alcohólico. He drove my grandma to a nervous breakdown and she never recovered. Él llevó a mi abuelita a un ataque nervioso del que ella nunca se recuperó. Sent my dad away at 11 years old. Mandó a mi papá cuando tenía 11 años. And there's so much in the middle of that story. Y hay tanto en esa historia. As my dad got healed, got saved out of heroin, all of those things. Y mi papá al futuro Dios lo salvó de la heroína He y de became a muchas pastor of the cosas. church Se volvió un pastor in London, England. en la ciudad de Inglaterra. And it was a small church. Y era una iglesia And my pequeña. grandpa would come Y mi abuelito venía when he would visit us. cuando de vez en cuando visitaba. And I remember the day. Y yo recuerdo el I día was still little. que yo estaba chiquito. And at the end of the message, my dad made the call. Y al final del mensaje mi papá hizo un llamado. And this war-battered man, Y este hombre excombatiente de guerra, with tears streaming down his face, con lágrimas en su cara, walked to the front. vino al frente And he held my dad's face. y él tomó la cara de mi papá He said, I love you. y le dijo, te amo. For the first time in his entire Por life. primera vez en toda su vida. And he gave his life to Jesus that Y day. ese día él le entregó su corazón a 65 years Jesús. old. And he 65 said años. these words. Y le dijo esas palabras Because love alone porque el amor got me through. lo llevó a eso.
This love, Este you amor, loving me, el tú even when I amar, said no, cuando aún tú dices no, even when I didn't believe, aún cuando tú no crees, even when I criticized. aún cuando tú criticas, This love changed my life. este amor cambia tu vida. 750 years ago, Hace or excuse me, before 750 years before Jesus, 750 años antes de Jesús, before he arrived on the earth, antes de que él llegara a la tierra, God's extraordinary love showed up el amor extraordinario de Dios in this llegó unimaginable way through a prophet named Hosea. a través de un profeta que se llamaba Oseas. Side note, Una nota. I do a devotional with my boys in the night, at night before I put them to bed. Todas las noches antes de poner a mis hijos a dormir, yo leo la Biblia con ellos. And last night as I finished the story, Y anoche cuando terminé la historia, my son, he always asks, what's for tomorrow? mi hijo siempre me pregunta, ¿y mañana qué es? ¿De qué vamos a So I leer? give him a little preview. Entonces yo le doy como un preview. We act out the Bible at home. Y Okay? yo me convierto en actor. I'm a lot more calm at church. Y soy un poquito más calmado en la iglesia. And I turned the page Y cuando volteo la página, and it was Hosea. era la palabra de Oseas. And I couldn't believe it Y yo no lo podía creer because this is what I was going to share with you porque today. era mi mensaje para hoy. So that was just a side note. Y eso es nomás So algo I think that this is for you interesante. today. Así que siento que es para ti hoy. 750 years before Jesus, 750 años antes de Jesús, Hosea was called to be a prophet, Oseas fue llamado a ser un profeta, to be a voice and actually demonstrate the message of God. a ser una voz y a demostrar el mensaje de Dios. And there were prophets throughout the Bible Y había muchos profetas en la that Biblia had very strange assignments. que tenían unas tareas bien But I extrañas. dare to say about Hosea, his was exceptional. Pero yo creo que la tarea de Oseas era It excepcional. was ridiculous. It was embarrassing. Era ridícula, era vergonzosa. And you'll find as you study the Bible Y mientras tú estudias la Biblia, that God's prophets, they didn't just speak the message. tú te das cuenta que los profetas no nada más predicaban el mensaje. They had to live it out. Ellos tenían que vivirlo. I mean, it's freaky. Es bien And I raro. want to talk about this guy within this theme. Y quiero hablar de Oseas en este tema de hoy. Because in Hosea chapter 1, verse 2, I'm going to give you just some kind of the Porque paraphrase. en Oseas capítulo 1, versículo 2, This is what it says. eso es lo que dice. Hosea, I want you to go marry a prostitute. Oseas, quiero que vayas y te cases con una prostituta. Wait, what? ¿Qué? You want me to go marry a prostitute? ¿Quieres que me case con una prostituta? Yeah. This is going to be my message Sí, ese va a ser mi mensaje to the people. a la gente. I told you don't need to go to the movies. Y'all just read the Bible. It's Yo les crazy. digo, no tienen que ir a las películas, lean la Biblia y ahí hay bastante distracción. So Hosea, Entonces, Oseas, he goes and marries this él prostitute va y se casa con esta prostituta by the name of Gomer. que se llamaba Gomer, Bummer of a name, right? un nombre bonito. Gomer. Gomer. I'm sorry if you have that middle name. No sé si alguno de ustedes se llama Gomer. But they got married, and for the first few years, everything was going fine. They had 3 Ellos kids. se casaron y en los primeros años parece que todo estaba bien. Tuvieron 3 hijos. Probably they dealt with the normal family issues. De pronto tenían problemas normales familiares. You know, raising your children in rural Israel. Ellos estaban criando sus hijos en Israel. And until one morning, Hosea wakes up and Gomer is nowhere to be found. Hasta que una mañana Oseas se levanta y Gomer desapareció. And he notices that she's not beside him in the bed. Y se da cuenta que no está ahí al lado de él. So he goes to the kids' room. She's not there. Entonces va al cuarto de los niños, no está allí. Goes to the kitchen. She's not there Va a either. la cocina, no está allí. Gomer's gone. Gomer se fue. Hosea is probably one of the most famous men in Israel at the time. Oseas era uno de los hombres más famosos de Israel en esa And now época. suddenly he's a single dad with 3 Y de un kids. momento a otro vino a ser un padre soltero con 3 niños. Remember, he's living a message. Recuerde que él está viviendo un mensaje.
The embarrassment must be setting in right now for Hosea. Imagínese la vergüenza que tenía Oseas. He's thinking, I'm a prophet. Él está pensando, yo soy un I'm meant to be a profeta. holy man. Yo supuestamente soy un hombre santo. Someone who leads the people, and I can't even lead my own Alguien wife. que lidera a la gente y ni siquiera puedo liderar a mi esposa. And I'm not exactly sure what happens in these following moments. Y no estoy muy seguro qué sucede allí. But I imagine there were some dark, lonely nights. Pero yo me imagino que él se habrá sentido muy solo. But then God comes Y dice que Dios vino right in the middle of that. en medio de esa situación. And in Hosea 3, Y en Joseas capítulo 3, verse 1, this is what it says. versículo 1, esto es lo que dice. Go and love your wife again. Entonces el Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu mujer otra Even vez. though she commits adultery with another lover. Aunque ella cometa adulterio con otro amante. This will illustrate Esto ilustra that the Lord still loves Israel. que el Señor aún ama a Israel. Even though the people have turned to other gods and to worship them. Aunque se han alejado de Dios y han adorado otros dioses. This is the kind of love I'm talking about. Ese es el amor que te estoy hablando hoy. This is a love that we don't talk about. Es un amor del que no hablamos mucho. Go and love your wife again. Ve y vuelve a amar a tu esposa That is with another lover. que está con otro amante. I don't know about you, No sé usted, but I'm out. pero yo creo que yo no haría eso. Like, I'm good. Yo digo, bueno, Señor, I'm gracias. not going to do that. No voy a hacer eso. I already married the prostitute. Yo ya me casé con una prostituta Now you want me to go love her y again? ahora quieres que vaya y la ame. God is painting a picture Y Dios aquí estaba pintando un cuadro of what God has been doing with you and de I lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. over Una and over y otra vez. and over. Y otra vez. Y otra vez. I'm going to use you, Hosea, Voy a usarte, Oseas, as a message, and this will demonstrate como un mensaje que demuestre how I love my people, cómo amo yo a mi gente, even though they've turned away aunque se han vuelto lejos de mí and they are enamored by the things of this world. y están distraídos con las cosas de este mundo. Hosea is right in the middle of a culture in Israel Oseas estaba en medio de una cultura en Israel at a time that they're experiencing great prosperity. que era muy próspera. It was booming, everything was amazing. Todo iba muy bien. And the theme was actually love. Everything was love, kind of Y hippie type of todo thing. era así como alrededor del amor, un poco hippie. But the kind of love that they believed in was three Pero kinds of love. ellos creían en 3 tipos de amor. Love that they could purchase, Un amor que podía ser comprado, like success, you know, that kind of love. como el éxito. Love that's all about self, El amor a sí mismo, self-gratification. la And the autogratificación. third one was the love is found in things. Y lo tercero, el amor hacia las cosas. This sounds all too familiar, friends. Y yo creo que esto nos suena familiar a todos. In the culture and society we live in today, Porque la cultura y la sociedad en la que vivimos hoy, we have complicated love. hemos complicado el amor. We've looked for it in the wrong places. Hemos buscado por el amor en los lugares We've incorrectos. messed up what love is Hemos cambiado lo que es el amor. because we thought it could be purchased. Porque pensamos que puede ser comprado. If I got more, Si tengo más, it's all about me. todo es acerca de mí. Can I give some marriage counsel? ¿Puedo darles consejitos matrimoniales? It's not about you. No se trata de ti. If you get married Si tú te casas and you think, well, y tú dices, I'm so glad ay, qué alegría. now that she's going to serve me. Ahora ya me va a She's going servir. to massage me every Me night. va a masajear todas las She's going to make me. noches. You do. This is you're going to have a bad time. Vas a tener un muy mal rato. Marriage, El matrimonio, successful marriage, un matrimonio exitoso, is all about the other. se trata de la otra persona. That will save you. You can go home right now if Tú you want. puedes irte a casa ya si You can quieres. have a talk in the car on the way home. Pueden hablar de camino a casa en el That carro. will save you right now. Eso te salvaría.
Just wake up in the morning, men. Cuando te levantas en la mañana It's not about me. y dices, no se trata de mí, no se trata de mí. You'll have a great day. Vas a tener un día espectacular. But this is what we've made love about. God, just this love, we don't understand what he has for us. Y eso es lo que hemos hecho del amor. Se trata de nosotros. So God said, okay, I'm going to demonstrate my love to Y you. Dios dijo, entonces voy a demostrarles mi amor. Hosea receives the instructions to go look for her. Y Oseas fue y recibió la instrucción de ir a buscar a esa mujer. What was that like? ¿Cómo habrá sido I eso? want you to go there with me right now. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí. Hosea, prophet, Oseas el profeta, he has to go where holy men are not meant to go. yendo a los lugares donde los hombres santos no iban. The red light district. De pronto al distrito rojo, And he walks on the scene y caminaba allí and he sees some of the girls y ve a las chicas and he's saying, y él hey, have you seen my girl? dice, ¿has visto a mi esposa? Hosea, I didn't know. Oseas, yo no sabía. I've never seen you here. Nunca te he visto aquí a ti. Yeah, I'm looking for Gomer. Have you Sí, seen her? estoy buscando a Gomer, ¿la has visto? No, I'm sorry. No, lo siento. He even maybe goes up to the guys. Y de pronto va a los hombres. And hey, have you seen Gomer? Oye, ¿has visto a Gomer? Man, I didn't know you guys were still Yo together. no sabía que ustedes todavía estaban juntos. I've seen her kind of running around. Yo la he visto por ahí con varios. But I'm sorry, Jose. Perdón, Oseas. No. I'm looking for her though. If you Estoy see her, buscándola a ella. and it says that he goes, as scholars believe Y los estudiosos creen that he walked into an auction. que él entró a una subasta, The selling block, una subasta donde vendían. and there she was. Y allí estaba ella. Gomer was being sold. Ella estaba siendo vendida. I don't know if this is making sense to you, but when I Yo no read sé this, si esto tiene sentido, pero cuando yo leo esto, it doesn't make sense no tiene sentido, because I haven't known this kind of a love. porque yo no he conocido este tipo de amor. Hosea marries a prostitute, Oseas se casó con una prostituta, someone that's given herself to others alguien que se da a otros for money por dinero, because of brokenness. porque está rota. He marries her and then she leaves again. Él se casa y después ella se va. How is your life? ¿Cómo es tu vida? We're with God, ¿Estás con Dios then we're not with God. y después no estás con We Dios? live in the sin, Vives en pecado even if it be little y así sea or chiquito just few. o algunas cositas, But it says that he comes and looks for you. pero dice que Él va donde tú He estás. goes to the places that you would never imagine God would come in the Él middle va a of. esos lugares donde tú nunca imaginas que Dios puede ir. Gomer's there on the selling block. Y Gomer está allí en esa subasta. And it said that she wasn't dressed pretty. She was actually naked for everybody to Y see. dice que ella estaba desnuda para que This todo el is mundo what la viera. sin will do to you, friend. Y eso es lo que el pecado te hace. And as the church, Y como la iglesia, do not walk in your own righteousness, no camines en tu propia in your justicia, own understanding. en tu propio entendimiento. You know, I don't know if this is for me. Ay, no sé si esto sea para mí. You know, this message about love. Ese mensaje del I'm amor. talking to the oldest Christian in the room right Estoy now. hablando al cristiano más viejo The de most esta educated habitación. in the Bible. You need to get this. Tú necesitas entender esto. This kind of love. Este tipo de amor. This kind of love. Este tipo de amor. Hosea 3:2. Oseas capítulo 3, versículo 2. So I bought her back Dice que la compró otra vez for 15 pieces of silver and 5 bushels of barley and a measure of wine. por 15 piezas de plata y 5 canastas de cebada y una medida de vino. Hosea said, I will pay whatever price. Oseas dijo, yo voy a pagar el precio que sea. And I don't know about you, but I'm not kind of a scholar. Y yo no soy un estudioso,
But there's something about numbers in the Bible. Pero hay algo en la Biblia que tiene que ver con los números. I don't want to bore you with numbers. Y no te quiero aburrir, But this one got me. pero esto me pareció importante. You know that there's numbers in the Bible that mean stuff. Hay números en la palabra que significan cosas. The number 7, El número 7, God created the world in Dios 6 days, rested on the creó 7th. el mundo en 6 días y a los 7 It was significant descansó. of completion. Significa completo. Right, 3 days or 3, the number 3. Los 3 días o el número 3 Death and resurrection. significa la muerte y Every time you resurrección. see 3, you see resurrection, new life. Cada vez que ves los 3 es la resurrección, nueva vida. Every time you see the number 12, Cuando ves el número 12, it's like God's number for governing ese es el things. número del gobierno en la palabra. Interesting, right? Es interesante. You're looking at me like, Me estás viendo como, ¿qué dice este? just am I nerding out on you right now? 15 pieces of silver plus 15 5 bushels of barley. Piezas de plata y 5 5 bushels of barley, you know what that equals is canastas de 15 pieces of silver. That's how much it is. And so therefore together it's 30 pieces of silver. Cuando tú juntas estas dos cosas en esa época son 30 piezas de plata. Stay with me. In the law, if you wanted to redeem a slave, you had to pay 30 pieces of silver. En la ley, si tú querías redimir a un esclavo, tenías que pagar 30 piezas de plata. So I'm asking, but why wouldn't he just pay 30 pieces of silver? Pero yo estoy preguntándome, ¿por qué pagó 30 piezas? Because the number 5 Porque el número 5 is the number of grace. es el número de la gracia. And the bushels of barley Y esas canastas de cebada, was what they made the bread at Passover. ahí era donde hacían el pan. And it says a measure of wine. Ahí eran donde hacían el pan de El Pascua. la Pascua. De la Pascua. Eh. And the measure of wine. Y las medidas de vino. Is anyone getting this right now? ¿Alguien entiende esto? Representing the body of Christ. Representan el The cuerpo de blood of Jesús, Jesus. la sangre de The number Jesús, of grace. el número de gracia. You can't earn this love. Tú no te puedes ganar este amor. And this is even crazier. Y esto va aún más allá. What Judas sold and betrayed Jesus with 30 pieces of silver, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Hosea bought back Gomer. Oseas compró a Gomer por 30 This is piezas the de gospel plata. right here. Este es el evangelio aquí. God's love redeems us. El amor de Dios te redime. Hosea says, I will pay the price to get her back. Oseas dice, yo voy a pagar el precio para rescatarla. Wait a second, Hosea. Espera un momento, Oseas. She's already yours. Ella ya es tuya, Yeah, but I'm going to still pay the price. pero yo quiero pagar el precio por ella. I'm still going to pay the price. Yo todavía quiero pagar por ella. God owns the entire world. Dios es el dueño de todo He el created mundo. you and I and gave us life. Él te creó a ti, a mí, nos dio vida. Yet he sent his son Pero aún así él dice to suffer on a cross. que envió su hijo para sufrir en la brutal cruz. death. Una muerte brutal. To buy back, to purchase back that which was already his. Para comprar lo que ya le pertenecía. This is love. Ese es el amor. The love alone that will get you through. El único amor que te va a llevar al otro lado. I'm speaking to people today who Y need to get estoy through. Hablándole a varios que necesitan pasar al otro lado. You need to get through. Tú necesitas pasar al otro lado. Nothing else will do it. Nadie ni nada lo va a hacer. Hosea proceeds. O sea, sigue hablando acá. Verse 3. En el versículo 3, You are to live tú vas a vivir with me many days. conmigo muchos You must días. not be a prostitute No or be te- intimate with any other man. No te debes prostituir ni estar con otro hombre. And I will behave the same towards Y you. yo me voy a comportar igual God contigo. renews her. Dios la renueva He begins to prophesy over y her. empieza a profetizar sobre ella. Think about this moment Piensa en este momento, in your humanity. en tu humanidad. How could you love me? ¿Cómo puedes amarme? Many of you go, I don't know how to love God. Y algunos dicen, yo no, yo quiero amar a Dios. But
unless you can receive his love for you, Pero a menos de que tú recibas su amor you'll por ti, always feel like a failure. tú siempre te vas a sentir como un fracaso. He went after Gomer. Él fue a buscar a Gomer. He renewed Gomer. Él la renovó. And this is what happens at the end. Y lo que pasa al final Verse 5. está en el versículo 5. He begins to revive and prophesy. Dice que empezó a profetizar He says, sobre afterward, ella. the Israelites will return and seek the Lord their God and David their king. Dice, después que los israelitas volverán a buscar al Señor. They will come trembling to the Lord and to his blessings in the last days. Vendrán temblando al Señor y sus bendiciones en los últimos días. Because again, God doesn't just leave you like that. Porque Dios no te quiere dejar como estás. He goes looking for you. Él va y te busca. He buys you back with his blood. Él te compra con su sangre. And then he revives Y you. luego Él te revive. I can't be the same. Yo no puedo ser el mismo. We can't leave the same. Tú no puedes seguir siendo el You can't mismo. leave the same. No puedes seguir siendo el mismo. I can't leave the same. No puedes vivir siendo el mismo. Gomer, you can't be the same. Gomer no puede ser la misma. Do you know what Hosea means? ¿Sabes qué significa Oseas? Salvation. Salvación. And he represents Jesus in Y this story. él representa a Jesús en esta historia. Gomer means completion. Gomer significa completo. Who's Gomer? ¿Quién es Gomer? Me, Yo, you. tú. I'm Gomer. Somos esos Gomer. I'm Gomer. Soy ese Gomer. God came after me. You know what? The only person that's not going to get this today. La única persona que no va a recibir esto Do you hoy think you got it all? es el que cree que tiene todo junto. Today, open your heart. Pero hoy abre tu corazón. I've been in church my whole life, Yo he estado en la iglesia toda mi vida and I've been reading this story this week. y yo he estado leyendo esta historia esta And I semana. can't wait to read it to my boys tonight. Y yo no puedo esperar a leérsela a mis hijos esta 6 noche. and 3 years old. 6 y 3 años. You say, well, how are you going to explain the prostitute thing? Don't worry Y de about that. pronto tú te preguntas, ¿y cómo les va a explicar lo de la prostituta? But No te preocupes. I want them to get this. Pero yo quiero que entiendan, The love of the Father el amor de un padre will get you through. te va a llevar al otro lado. When you know that you're Gomer, Cuando tú sabes que tú eres Gomer, you understand there's other Gomers, tú entiendes que hay otros Gomers, a lot of other Gomers muchos otros Gomers, that I got to bring. que tú tienes que traer. The love of God, it says in John 3:16, as you all know, and I'm going to close right El now. amor de Dios, dice en Juan 3:16, For God so loved Dios amó al mundo that he gave his one and only begotten Son, que dio a su único hijo that whosoever believes para que todo aquel que en él crea will not perish, no se pierda, but will have eternal life. sino tenga vida eterna. For God so loved. Dios amó al mundo. You know what? I feel like God has a case of the so loves. Sabes que Dios tiene muchos casos que son porque Él amó. The so loves. I don't know how this translates, No sé cómo se traduce esto, but have you ever been to a soccer game with the little ones? pero ¿has ido alguna vez a un partido de soccer o de My fútbol son was in a team in spring, con niños? and he was playing AYSO, Y mi niño está en un And then- equipo de fútbol and there was a boy y había un niño who was a little out of shape. que estaba un poquito fuera de peso He couldn't really run, y no podía correr muy bien and so he didn't get to the ball too often. y él no lograba agarrar el balón mucho. And I remember in the games, Y yo recuerdo en los juegos, anytime he would get close to the ball, cualquier momento en que él se acercaba al balón, his dad su papá would go crazy, se volvía loco, like he scored a goal. como si hubiera metido un gol. Yeah! Empezaba, Go, boy! ¡vamos, vamos!
He's not doing anything. Y decíamos, pero no está haciendo nada. This dad was running and Y ese jumping. papá saltaba y He had a feast on the caminaba. side of the sideline for his Y boy. tenía ahí todo un manjar para su hijo. Anytime, like the only thing he didn't do is rip his shirt off. Yo creo que lo único que no hacía era quitarse la camiseta. He had a case of the so loves. Ese es un caso de que así ama a Dios. He so loved his son. Amó tanto a su hijo. I need a so love today. Yo necesito ese tipo de amor. I need to know Necesito conocer that I'm so loved. que soy tan amado. Because when you are loved, Porque cuando eres amado, you can love. tú puedes amar. And this world Y este mundo needs the love of God. necesita Come el on, amor de stand to your Dios. feet. Levántese ahí donde está. Thank him. Let's sing, give me Jesus. Vamos a decirle, Señor, Let's sing it. mi Come on, call on him. Say, give me Jesus. Give me Jesus. Oh, we need you, Lord. Jesus. You can have all this world. You can have. Oh, let's call on him. Let's sing, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have. Wow, that was a wonderful message. If you liked it, make sure to hit that like button and subscribe to our channel. If you want to know more about who we are, you can also check out our website. And we would love to see you here in person next week. It's from 10 a.m. It used to be 10:30, but we've changed the time to 10 a.m. So make sure that you're here on time. We want to see you. As a church, we also have a few cool things going on, something called prayer mornings, which is Tuesday in the morning at 6 a.m. Make sure that you connect. It is via Zoom. You can check out our link on the website. And we also have something called connect groups throughout the week. There's various ones so that you can stay connected with us throughout the week.